Pour supprimer les façades ou les coupes, on va cliquer échappe deux fois. CTRL A pour sélectionner tout. Voilà, CTRL A pour sélectionner tout. Supprimer, supprimer point de vue, supprimer quand même. On a cliqué sur navigateur, bouton droit pour les étages. On va demander, on appelle définir étage. Voilà, donc on va renommer fondation, rez-de-chaussée. Pour insérer étage en haut de la rez-de-chaussée, on va cliquer sur insérer au-dessus. يعني فوقه. ها هو mezzanine. Mezzanine. On va premier étage, insérer en haut. Il y a le premier étage, c'est deuxième étage, étage 2. Voilà. Et terrasse, on va renommer terrasse. نجيو للفونداسيون. Niveau de fondation شحال قلنا 1m30. Niveau de rez-de-chaussée c'est 0,10. Donc هنا في la saisie on va saisir les altitudes, les niveaux. On a laissé la hauteur et tape par raso. Donc شحال la mezzanine 2,40. شحال la niveau 4,80. شحال قلنا هنا 7,80. هاي هنا 10,80. لاحظوا معايا لا hauteur تكتب الراسو. ما طابيتو ما والو. هي 3, 2,40, 2,30 aux fondations. On va cliquer sur le fondation. Ok. Donc on a dit pour dessiner sur l'archicad, il y a 4 commandes. 4 ديال les commandes باش غنخدموا. كاينه لا كوموند دال، كوموند بوتر. لا كوموند دال او بوتر لو نيفو ديالهم ديما كيتحسب من الفوق او نيفو دو هو. يعني انا ملي غناخذ الضاله بعين الاعتبار ديك الضاله اللي غادي نرسم راه النيفو ديالها هو الفوقاني. الشيناج ولا البوتر النيفو ديالها هو الفوق. لا كوموند ميغ ولا كوموند بوتو لو نيفو ديالهم من البا من التحت. سي بون؟ اتفقنا؟ انا بغيت نديسيني لا سيمين بلا كوموند دال. شحال هو النيفو د السميله؟ موان 10 حيت النيفو ديالها من الفوق. النيفو د الفونداسيون شحال؟ ناقص 130. بغيت نديسيني سميله لا هوتور ديالها 20. النيفو ديالها هو الفوق. اذا شحال النيفو ديالها؟ ناقص 110. اتفقنا؟ غناخدو ضاله. ها هي غادي نديرو في ليبيسور ديالها 0,20. سي بون. النيفو ديالها شحال قلنا؟ ناقص 110. بشحال غطلع على الفونداسيون؟ غطلع عليها ب 20. هاي dessin ديالها بلا كولور نوار. On va dessiner avec la couleur noire. Les lignes noires. Dessin noir bien sûr. Voilà. Le texture, on va choisir le texture en 3D béton brut. Voilà. Ok. Et on va demander 1 mètre sur 1 mètre. Voilà. Maintenant on va demander poteau. شحال la hauteur ديال البوتو؟ شحال لا هوتور؟ 80. بشحال طالع على الفونداسيون من التحت بالسميله؟ 20. وبشحال هابط من الفوق على الفونداسيون؟ ب 40. هذاك الشيء اللي قلتو لي دابا غادي نديرو. هاهي اون فا دوموندي بوتو. غادي نديرو موان 40 اللي هي ضاله اوشيناج من الفوق. وغادي يطلع لينا بشحال؟ ب 20 اللي هي 20. شحال لا هوتور ديالو؟ 0,80. هاهي كتبتها انا تكتبها بالراس حيت لي ديمونسيون كوريكت. غادي ندير 20 ديال لي ديمونسيون ديالو 20 sur 20. فوالا. لو تكستور ديالو ولا لو ديسان ديالو كاري. لا هيشور ديالو اون سوليد مثلا. لا كولور و لو تكستور ديالو قلنا اون بيطون بروت باش يجينا بحال السميله كوم لا سيمين. فوالا. اوكي. Et on va dessiner, bien sûr, on va préparer, tracer واحد la ligne pour faire le milieu. Sélectionner, on va déplacer au milieu de la ligne. Voilà, supprimer la ligne. Voilà, on va afficher le 3D. Voilà, le poteau, la semaine. F2. On va sélectionner maintenant les deux en même temps. Sélectionner les deux. On va déplacer, bien sûr, avec translation. CTRL pour couper. Shift R. On va saisir, on appelle la distance. 3,80. Entrée. Sélectionner Altani. CTRL, Shift R. 4. Entrée. On va sélectionner les trois en même temps. CTRL, Shift R, 5, entrée. On va sélectionner CTRL, Shift R, 2,50. On va copier Shift R, 2,30. Voilà. On va sélectionner les deux maintenant. CTRL, Shift R, 3,40. Pour couper ou toujours, on va sélectionner d'abord, on va faire déplacer ces translations avec CTRL. Pour couper, on va toucher une laisse. C'est bon. Shift R pour l'alignement ou la distance 1,6. On va couper avec CTRL, Shift R. Combien?
2,80. نعاودو نكوبيو هذا الفوق كونترول شيفت ار شحال لنا لا ديستانس تما 2,30. Voilà, afficher le 3D c'est F5. Voilà, le plan de fondation. Donc maintenant on va dessiner le plan où on va dessiner qu'on appelle chaînage et les engrines. Donc on va demander bien sûr chaînage et les engrines avec la commande bien sûr poutre. Le niveau de la poutre on a dit en haut. Donc on va faire, on appelle 20, c'est la hauteur, 40 c'est l'épaisseur dialogue. Les dimensions ou le niveau de dialogue c'est combien? C'est 0 ou la moins 0,10. Étage courant 0,10. Voilà. Et on va demander rectangle, on va dessiner sur le coin jusqu'à l'autre coin. On va afficher le 3D, F5. Voilà, on va sélectionner. Le niveau, donc on va déplacer bien sûr le niveau manuel, déplacer sur le coin. Voilà, on va voir le niveau ديالو شحال كان normalement نكتب له -20 par rapport quel étage شحال خاصو يهبط على ليطاج كورون اللي هي الفونداسيون شحال خاصو يهبط عليها ب20 ديال الداله خاصو يهبط ب-20 ديال الداله ها هي -20 ديال لا دال ها هي شحال غيهبط ب20 ديال الداله لانه هو راه في لو نيفو ديالنا موان سي بون غادي نديرو له اوكي فوالا دونك غادي نجيو ناخدو F2 pour tracer les autres chaînages. Donc on va demander la même ou on déroule maintenant -20 étage courant ياك قبيله خرج لنا فيه étage courant ولا تنديسيني ونديرو له كوبي لي بارامتر ماشي مشكل نديرو له هكا avec la ligne voilà dessiner jusqu'à هنا راه سي بوسيبل اننا نشونجيو له لا يشور دونك نطراسيو جو بونس خصو يكون هابط لتحت فوالا on clique sur Alt pour couper les paramètres, CTRL Alt, coller les paramètres. Voilà. Ajuster, 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 ajuster. C'est bon. Sélectionnez les deux, l'intersection. Ça marche. Voilà. On va demander bien sûr encore, on va dessiner, on appelle les engrines. Bien sûr, on va changer l'épaisseur après. Awa. Pardon, on va répéter. Sur le poteau. On dessine un après on va étirer pour éviter le problème. Voilà. Perpendiculaire. Étirer. Étirer c'est Yadi. Voilà. Et Allah, étirer. Et on va faire, on appelle donc Alt, CTRL Alt, voilà. On va sélectionner, on va dire faire 20. Et l'engrine fait 20, elle est 20. Ah ouais, 20 sur 20. C'est bon? Voilà, on va dessiner encore perpendiculaire. Alt pour couper les paramètres, CTRL Alt pour coller les paramètres et ajuster bien sûr après. On va afficher le 3D. Voilà. Ah. Maintenant, on va dessiner une dalle. Donc, c'est pas la peine. Donc, on va dessiner une dalle avec le niveau 0,10. Le niveau de rez-de-chaussée, 0,10. Ça y est. L'épaisseur, c'est 20. Entrée. On va tracer là le coin. Là le coin. Donc, il reste les semelles. Pour diviser, on appelle les semelles. On va cliquer CTRL A pour sélectionner tout. Et on va demander diviser. Voilà. Diviser. On va diviser comme ça. Supprimer. CTRL A, diviser, on va diviser une ou qui divise les autres. Ah ouais, CTRL A, encore CTRL A, diviser, voilà. Pardon, on va répéter diviser, on va choisir le coin, comme diviser, CTRL A, diviser encore, supprimer. Afficher le 3D. Voilà. هالي سامي. أنا زقلت لا دار واقيلا ما تطراساتش ليا مزيانة.
شي راك شاعر قلت لك خاصني وحده ما رسمتهاش ماشي مشكل. شي نعاود اون دال اون فا تراسي نعاودو ليها لونغرين. يلا ها هي واحد لونغرين ناقصاني انا هنا. C'est bon, Alt pour couper les paramètres, CTRL Alt, coller les paramètres. Allez, on dessine une dalle le niveau 0,10, entrée. On va dessiner le coin. Fais attention, شي من هاد الكوان حيت دابا لي بوطو كاينين قرابين لي زاكس داكشي علاش خرجت غلط. ها هي F5 pour afficher le 3D. Voilà. C'est bon. D'abord on va sélectionner les poteaux. لاحظوا معايا on va sélectionner les poteaux, CTRL A. CTRL C pour couper. Et on va choisir, on appelle le plan de rez-de-chaussée. Un petit rez-de-chaussée. CTRL V pour coller. Emplacement original. Voilà. Échappe. Ah pardon, CTRL V. Canalien, cliquez sur le vide. Voilà. Et on va sélectionner. C'est combien la hauteur à l'intérieur? La hauteur 2,20. Donc, radin moins 10. Un petit dialogue moins 10. اللي هي الضاله د الميزانين وغيبقاو لينا في لو نيفو 00. سي كومبيان لا هوتور سي دو 20. هادو بشحال؟ هادو خص نورمالمون يهبطوا لينا بموان 20 ديال الضاله الكبيره ديال ليطاج موان 20 ويبقاو لينا في النيفو 00. شحال خصهم يعطيونا؟ خصهم يعطيونا 54. ولكن اباز اين ضاله هذيك؟ اباز دو بروميير ايطاج. غادي نكوشي هنايا بروميير ايطاج وغادي نديرها هي تعطيني 54 وندير اوكي. وغادي نلقى بانني خرجوا ليا لي بوطو واحد قصير واحد طويل. علاش هادو؟ حيت هنا غتكون ضاله ديال الميزانين ويكونوا سواري اخرين فوق الميزانين باش يجيونا او نيفو ديال هادو. ندير F2 نمشي ناخذ اون دال ليبيسور ديالها شحال 0.10 اللي هي الضاله ديال الميزانين 0.10. نسجل لو بلان. Voilà. Donc, شحال قلنا في ليبيسور ديال الضاله ديال الميزانين سي 0.10. النيفو ديالها سي كومبيان دو 40 اللي هو النيفو ديال الميزانين. اي اون فا تراسي من هاد لو كوان لهاد لو كوان. نمشيو نشوفوهم اون 3 دي ب F5. فوالا شي الضاله فين جاتني في الميزانين. دونك انا هنا غيكون عندي الكوميرس الدخله هنا لا هوتور 54 ولكن هنا لا هوتور غير دو 20. دابا انايا في الميزانين شنو هما السواري اللي غيتكوباو عندي؟ غير هاد السته هادو. دونك غادي نمشي انا نسيليكسيوني بزون سيليكسيون هاد لي سته ديال لي بوطو. غندير لهم بوطو كونترول ا كونترول سي نمشي للميزانين كونترول في. فوالا اون فا سيليكسيوني عاوتاني وغادي نمشيو نديرو ليهم شحال؟ نديرو ليهم يهبطوا لينا ب 20 ديال الضاله ويبقاو في نيفو 00 اللي هي دو 20. اونطري نمشيو نشوفوهم اون 3 دي. فوالا سي بون. حتى لي بوطخي الا كنا درنا ليهم اون بيطون بروت في التكستور ديالهم في موديل هنايا الا درنا ليهم اون بيطون غيبقى يبان لينا البوطو بحال لا طالع من الفونداسيون. غنديرو بيطون بروت باش يجينا او نيفو. لاحظوا معايا البوطو غيبان لينا بحال لا طالع من الفونداسيون. لاحظتوه ها ولكن هو راه النيفو هنايا هو الشيناج فوقو ها الداله فوقو ها البوطو فوقو. نجيو لهذا هذه راه اون دال هذا راه بوطو. سي بون. علاش كنديرو هكا؟ باش كنعطيو الكالكول اكزاكت. الميتري ديالنا دابا غيخرج لينا 100% صحيح. ملي غنسالي البروجي ديالو غنكليكيلو على واحد لوتي غيخرج ليا ليتود 100% ليستيماسيون ديال البروجي صحيحه. سي بون. دونك لاحظوا معايا ها هما حتى دوك لي بوطو اللي طوال طلعوا ليا الميزانين اوتوماتيك كانوا بانوا ليا. غناخذوا دابا اون دال غنديروا فيها 20 اللي هي الضاله ديال البروميير ايطاج. شحال هو النيفو ديال البروميير ايطاج؟ 84. اوكي وغنديسينيها من هاد الكوان لهاد الكوان F5. فوالا غيبانوا ليا لي بوطو. F2 نعاود نسيليكسيوني لي بوطو كونترول ا كونترول سي. غنمشي للبروميير ايطاج غندير لهم كونترول في امبلاسمون اوريجينال كولي. فوالا ها هما
غادي نعاود نسيليكسيونيهم اونصومبل وغادي نمشي لا هوتور ديالهم غادي ندير لهم موان 20 زيرو. شحال الطول ديالهم لا هوتور سو بلافون ديال البروميير ايطاج 82. انا ما قصت لهم ما والو، النيفو ديالهم 84. اوكي نمشيو نشوفوهم اون 3 دي غنلقاهم تزادوا ليا فوق الدالا. نعاودو نديرو اون دال هنايا اللي هي الدوزيام ايطاج. شحال النيفو ديال الدوزيام ايطاج 87 وليبيسور ديالها 20. دونك غناخدو اون دال 20 والنيفو ديالها شحال 87 ونديسينيها من هذا الكوان. هذا السقف ديال البروميير ايطاج ياك. في البروميير ايطاج عندنا لاكاج ليسكالي وعندنا لا كور. دونك خصنا نخويو ديك البلاصه ديال لا كور اللي هي هادي غندير ليها موان ونخوي هاد لابارتي هادي من هنايا لهنا. نمشيو نشوفوها اون 3 دي. فوالا ها حيت البروميير ايطاج غيكون هنا لا كور. نطلعو للدوزيام ايطاج. لاحظوا معايا لي بلون كاع ما شفناهم، ما بقيناش كنبازيو على لي بلون صافي من الفونداسيون بقينا طالعين على لو ديسان. نعاودو نكوليو كونترول في لي بوطو اون بلاسمون اوريجينال كولي. فوالا ها هما. نعاودو ناخدو اون دال اللي هي 10 80. ها هي ما بقيتش حتى لي باغامتر كنقيسهم حيت ديجا صافي تابليكاو ليا المره الاولى. دونك غنديسيني من هنا لهنايا وغادي نخوي لا كور ونحيدو هاد البوطو ما غيبقاش عندنا في لا كور وغنمشيو ل 3 دي ونشوفهم وغنلقى راسي رسمت الدوزيام ايطاج. نعاودو نطلعو للتيغاس اللي هي لا ديغنيير ايطاج وغادي ندير كونترول في بالنسبه لي بوطو ها هما وغادي نسيليكسيوني كاع لي بوطو اللي عندي في لا فاساد اللي هما هادو بشيفت بور سيليكسيوني لي زوتر بوطو هذا وهذا وغادي ندير فيهم 1 متر 20 1 متر 20 ولي زوتر غادي ندير باردون 1 متر 20 1,20. اوكي وهادو غادي نديرو فيهم 2,40 مثلا ولا 2,50. اوكي وهذا غادي نمسحوه حيت التيغاس ونمشيو نشوفوه اون 3 دي. هادو كيتمسحوا لينا نورمالمون غادي يكونوا قصارين بحال هكا لي بوطو الاخرين. هنا صاوبت لو بلون ديالي فاسيلمون. دابا ملي كنكون نطراسي انا هذا غنرجع لاي ايطاج بغيت نخدم فيه وغنبدا نطراسي لي ميغ. دونك انا في انا ايطاج في الريد شوسي لا هوتور سو بلافون شحال كاينه 54 وهنا 2,20. دونك غناخدو اون ميغ ها هو غادي نديرو له موان 10 ديال باردون موان 20 ديال الدالا ولكن ا باز دو بروميير ايطاج 0,0 ها هو غيعطيني 54. هنا شحال قلنا هنايا موان 0,20 ها هو يعطيني 54. هاي اوكي وغادي نجي نديسيني ميغ من هنايا سي ها هو بيان سور كو بال 20 ما قصدتش له ال 20 اكتيفي له ال 20. اوكي ونتراسي من هنا لهنا. نعاود نجي لهنايا نتراسي من هنا سي بور شونجي لو بوين دو باز. نعاودو نجيو نتراسيو من هنا نعاود نتراسي من هنا نعاود نتراسي من هنا ونبقى غادي على فان. فوالا نمشيو نشوفو اون 3 دي. غنلقى الحيط فيه 54. دابا انا داك الحيط اللي غادي نديسيني هنايا شحال غادي تكون فيه في لا هوتور سو بلافون 2,20 تحت الميزانين يعني غادي ندير له ناقص 10 ولكن ا باز دو ميزانين 0,0 شحال قلنا هنايا ناقص 0,10 ها هي تعطيني 2,20. اوكي وغادي نجي نتراسي من هنايا سي دو فوا ها هي عاود هنايا سي ونمشيو نشوفوه اون 3 دي. غادي يبان لينا حيط قصير وحيط هنا. عاوتاني في الميزانين غنديسيني غير هاد البلاصه هادي وكنلقى راسي صاوبت البروجي ديالي. اون فوا كنسالي كنسيليكسيوني كلشي ندير لهم كالكول يخرج لي الكالكول 100% صحيح صافي. راس ها هو دابا نخرجو لك كنمشيو نسيليكسيوني كلشي. كنمشي لواحد لا كوموند سميتها ليست. شوفوا معايا ليست هنايا فينايا élément liste volume de surface انا نخرجو كاملين لي زيتاج ماشي في هادي.
ها لي دار اللي عندنا، ها هو يعطينا لي ديمونسيون ديالهم كاملين.